Allah Ta'ala mengutus kepada malaikat ini, kepada malaikat setelah 120 hari lamanya, berada di dalam kandungan ibunya, untuk memerintahkan menulis 4 perkara. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، ألا وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وهذا الباب يجمع أمورا عديدة يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والقناعة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له، قل ذلك أو كثر. والإنسان القنوع هو الذي رضي بما عنده سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والعفاف هو منع النفس وحجزها من فعل الأمور المخلة بالإنسان وبمكانته وبفضله وبنزاهته. والإنسان العفيف هو الذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال أو الابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الذميمة، فهو يتناول ذلك كله. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق يعني التوسط في ذلك، لا يقتر على نفسه ولا يبذر أيضا، بل هو وسط بين ذلك وقوام بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمراد بقوله رحمه الله تعالى ذم السؤال من غير ضرورة، أي ذم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك، فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها. ولهذا قال رحمه الله من غير ضرورة. ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau berkata, amma ba'd, ayyuhal ikhwah, kita sekarang insyaallah akan masuk ke dalam sebuah bab yang baru, yaitu bab tentang al-qanaah. Kemudian beliau memberikan definisi tentang qanaah, yaitu bahwa qanaah adalah keridhaan manusia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, di mana seorang hamba tidak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Demikian pula bab ini tentang masalah, yaitu bagaimana seorang hamba menjaga dirinya. Apa itu? Yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan cara menjauhi sesuatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perkara-perkara yang rendah, meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kewibawaannya itu rendah dan jatuh. Kemudian beliau membawakan juga yaitu tentang masalah kesederhanaan dalam hidup. Artinya seseorang itu tengah-tengah, dia tidak terlalu pelit dan tidak pula terlalu bermewah-mewahan, tidak mubadzir. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama,
Itu orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, dan namun juga tidak terlalu pelit, namun mereka berada di tengah-tengah itu. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan tentang celaan terhadap orang yang minta-minta. Apa maksudnya? Yaitu seseorang meminta-minta kepada manusia dan memohon kepada mereka ya sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Namun dikecualikan minta-minta tersebut dalam keadaan darurat saja. Karena dalam masalah darurat terkadang sesuatu yang terlarang itu diperbolehkan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ya dengan tanpa keadaan darurat. Nah, Masya. سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق، فكل دابة سواء كان ذلك إنسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على قدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا، فكل ذلك رزقه على الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا حين بلغ 120 يوما في بطن أمه، فأمره سبحانه وتعالى أن يكسب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص، فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق. وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة، لأن رزقك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن تزيد عليه ولا تنقص منه، فهذا يورث العبد القناعة. وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا، بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها، فدعانا إلى بذل الأسباب، وفي الوقت نفسه ينبغي على العبد أن يكون قنوعا وأن لا يكون هلوعا، بل يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب النافعة في التحصيل والاكتساب. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dalam surat Hud ayat 6. Artinya kata beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin setiap binatang yang melata, baik ia berjalan di atas kaki yang 4, ataukah ia berjalan di atas perutnya, ataukah ia berjalan di atas 2 kaki, semua itu telah ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia manusia ketika ia masih berada dalam perut ibunya. Allah ta'ala mengutus kepada malaikat ini, ya, kepada malaikat setelah 120 hari lamanya berada di dalam kandungan ibunya, ya, untuk memerintahkan menulis 4 perkara, yaitu ditulis tentang rizkinya, demikian pula ajalnya, amalnya, demikian pula kebahagiaan atau kesengsaraannya. Maka setiap binatang yang melata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizkinya dia. Maka apabila seorang hamba beriman kepada yang demikian ini, bahwasannya segala sesuatu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan rizkinya, maka itu akan menimbulkan rasa qanaah dalam hatinya. Ia tahu bahwa segala sesuatu telah Allah tentukan semuanya. Maka ini tentu akan mewariskan apa? Yaitu ia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Namun tentunya juga tidak akan mewariskan kemalasan, tidak akan mewariskan kelemahan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan segala usaha, segala kekuatan untuk mengambil usaha yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya perintahkan kepada kita. Allah juga menyeru kita untuk kita mengambil sebab-sebabnya. Kita juga agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita mengambil sebab, kita berusaha terus untuk mencari rezeki, disertai dengan rasa qanaah ketika Allah berikan kepada dia, dan ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Naam, Syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الآية بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مع شدة الفقر التي كانوا عليها كانوا حريصين أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاء كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون أيضا قوية، فهم أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم. وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو الإلحاح في المسألة، والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أي لا يسألون الناس شيئا. لماذا؟ لعفتهم، لكمال تعففهم، ومن يراهم يظنهم أغنياء، وهذا الظن سببه عفة هؤلاء عن سؤال الناس وعدم مد أيديهم للناس تعففا. والآية الكريمة ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة العفاف والتعفف وفضيلته. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Di sini beliau menyebutkan bahwa ayat ini sebagai penjelasan terhadap keadaan para fuqara dari kalangan sahabat Nabi SAW. Padahal mereka orang yang sangat butuh sekali, orang yang sangat fakir. Namun mereka tetap berkeinginan kuat untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang mereka tidak mampu, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki senjata, tidak pula memiliki harta untuk membeli makanan. Maka mereka pun tercegah, artinya mereka tercegah untuk mengikuti jihad fisabilillah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun, ya, mereka tetap tidak minta-minta kepada manusia. Mereka tidak minta-minta kepada manusia secara ilhafa, artinya ilhah, yaitu yang mendesak-desak kepada manusia, meminta-minta dengan sangat, tidak. Mereka tidak demikian. Mereka tidak pernah minta kepada manusia sedikit pun juga. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan mereka dalam menjaga kehormatan dirinya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu menyangka ketika melihat mereka tidak mau minta-minta kepada manusia, disangka oleh mereka bahwa mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menengadahkan tangan-tangan mereka kepada manusia. Maka ya beliau di sini membawakan ya tentang penjelasan betapa kesempurnaan mereka di dalam menjaga kehormatan diri mereka. Naam, Syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآية ساقها رحمه الله تعالى لبيان أهمية الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن الواجب على العبد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا، أي كانوا وسطا، وكان بين ذلك قواما أي وسطا، لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في جملة صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup, tentang pentingnya kesederhanaan dalam berinfak, dalam memberikan pembelanjaan hartanya. Seorang hamba hendaklah dia tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula dia terlalu pelit. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu," yaitu orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak pula mereka kikir, artinya tengah-tengah antara itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ya tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'an. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. وقد قال الله في هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku saja. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Ayat ini, kata beliau, menyebutkan dan menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk semuanya. Ia adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu hanya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Ketaatan mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk Allah. Kemaksiatan pun juga tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki kepadaku. Tidak pula mereka memberikan makan kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada hamba. Justru hamba lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalianlah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji.